मयूरभंज जिला रे बेतनोती ब्लॉक रे गड़ियोलिया ग्राम पंचायत रेना भानपुर आतुरेन बोंगा तलावाकान नरेंद्र बेसराई एरा दुली बेसरावा ओड़ा तोंगे जापुते लांदुड़ेन ताया बारिया कोड़ा गिद्रे ताय दो तमिलनाडु नालहा तुमल किन चलावाकाना ओड़ा लांदुड़ ओक्ते ओड़ा रे अकोय हो बांग को तहे कानते बाड़ी अघटन दो बांग घटावाकाना देला एनखान नितो दुली बेसरा ओकालका हालत रे मेना कादेया ओना गे बोन नेल लेगे अदन चला आ रहा है रानी बुढ़ी के ना क्या कराएंगे क्यों ना तो क्यों आज ऐसा ले हम जो पापा जाजे के ने सब चला नो आधारे जागली पुरु अनवा तो काट बुझो में से हने उन गिर के हां সংরক্ষণ কিন্তু আস্তে আস্তে খর্ব হতে চলেছে। এই কারণে খর্ব হতে চলেছে যে আদিবাসীরা প্রাপ্য যে তাদের যে পাওনা সেই পাওনা আস্তে আস্তে কিন্তু তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমরা বারবার বললাম স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটির वेस्ट बेंगल शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन पूर्व बर्धमान जिला चांगा पाटा खन फेक एसटी सर्टिफिकेट लेते काटोवा एसटीओ ठेन डेपुटेशन को एम केदा पार्लामेंट 22 सेप्टेम्बर हिलो देलायन खान ओडे नहो मिबार झलक बोन नेल लगे आदिवासीरा तखनই खेपे যায় आदिवासीरा तखनই লড়াই করে যখন তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় তাদের উপর লাঞ্ছনা করা হয় তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চনা করা হয় আমরা কাটোয়াবাসীকে তথা আমাদের মাননীয় এসডিও মহাশয়া শ্রীমতী জামিল ফাতিমা জেবা এবং সমস্ত কাটোয়া পৌরবাসীকে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই জোহার জানাই আপনারা আমাদের সাথে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন এই কারণে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি আপনাদের কাছে ঋণী আমাদের যেটা বক্তব্য আমাদের যেটা কথা আপনারা শুনলেন আমরা আমাদের লড়াই শুরু করে ফেলেছি যে সমস্ত ফেকধারীরা আদিবাসীদের এই সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন তারা হুঁশিয়ার তারা সাবধান আগামী দিনে আমরা যদি প্রশাসনিক সহযোগিতা যদি নানাভাবে সহযোগিতা না পাই তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব কিন্তু আমরা আজকে এখানে কাটোয়াতে এসে মাননীয় মহাশয়ের সাথে এসডিও মহাশয়ের সাথে মিলিত হয়ে আলোচনা করে তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে সমস্ত ফেক এসটি সার্টিফিকেট কাটোয়া এসডি অফিস থেকে বেরিয়েছে সেগুলো তিনি বাতিল করবেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যের মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাইয়ের মাধ্যমে এরপরে নতুন কাস্ট সার্টিফিকেট ইস্যু হবে।
Sistem dalam peti. उड़ीसा पोनत रेया मयूरभंज जिला राजगोविंदपुर आवतारे मेना जामसुली आतु रे पेशाधीरी को बीट सगुन केदा और ओना पेशाधीरी लातार रे पुंड सिम आराग सिम और हेड़ा सिम नायके बाबाय बोंगा केद कोआ अपनारा दिसोम रे अपनारा राज ओना रे हक एदर नाम खातिर गे पेशाधीरी बीट ओक्ते अडी रस्क सला को एने सेरे냐 और नवा धीरी बीट माहा रे दो सेरमा पुरौ रे सेरमा के सेरमा बोंगा पुरौ सावते को रस्क जोंगा ओंडन आतु हड़ को